বর্ষাকালীন অধিবেশনের সপ্তম দিনে বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নের দৃঢ় জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। অপারেশন সিঁদুর শুরুর সীমিত সময়ের মধ্যে পাক ডিজিএম ভারতীয় ডিজিএমকে ফোন করে অনুনয়নের সুরে কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী সংসদে তা তুলে ধরে সিজফায়ারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জেট ধ্বংস বা ভূপতিত? বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তরে রাজনাথের কৌশলগত সুরেই কথা বললেন মোদিও। তিনি সিজফায়ার করিয়েছেন। ট্রাম্পের দাবি সত্য মিথ্যা নিয়ে সরকার পক্ষের কোনো সরাসরি প্রতিক্রিয়া নেই। লক্ষ্য যখন বড় হয় তখন ছোট ছোট বিষয়ে না জড়ানোই ভালো। পাক জঙ্গি ঘাঁটি কি ধ্বংস? অপারেশন সিঁদুর কি সফল? এইসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ, এমন মন্তব্য করে প্রশংসা কুড়োলেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন, ধরিনি। সংসদে অপারেশন সিঁদুর সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিকেল পেরোতে না পেরোতেই সংসদে সিঁদুর আলোচনায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অধিবেশনের সপ্তম দিনে চিরাচরিত কৌশলে বিরোধীদের বাক্যবাণে কপোকাত করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। আর সেখানে পাকিস্তান জঙ্গি ও বিরোধীদের একই কাঠগড়ায় তোলার পাশাপাশি তিনি সংঘর্ষ বিরতির নেপথ্যে ট্রাম্পের কৃতিত্ব নেওয়ার দাবিকেও পরোক্ষভাবে নস্যাৎ করেছেন। এ বিষয়ে বেশ সূক্ষ্ম কৌশলে অবলম্বন করে মোদীর দাবি যে অপারেশন সিঁদুর শুরুর সীমিত সময়ের মধ্যে পাক ডিজিএম ভারতীয় ডিজিএমকে ফোন করে কাতর সুরে জানিয়েছিলেন যে আর সহ্য হচ্ছে না, দয়া করে হামলা বন্ধ করুন। এমনটাই সংসদে খোলাসা করে সিজফায়ারের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, সেই রাতে ঠিক কি ঘটেছিল দীর্ঘ বক্তব্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। বলতে শোনা যায়, 9 মে রাতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। উনি 1 ঘন্টা চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি সেনার সঙ্গে বৈঠকে ছিলাম, তাই কলটা ধরতে পারিনি। পরে আমি ফোন ব্যাক করেছিলাম। ফোনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেছিলেন পাকিস্তান নাকি বড় হামলা করতে চলেছে। আমার জবাব ছিল, যদি পাকিস্তানের এমনই উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে এর মূল্য চুকাতে হবে। যদি পাকিস্তান সামরিক হামলা করে আমরাও বড় প্রত্যুত্তর দেব। এটাই ছিল নাকি প্রধানমন্ত্রীর জবাব? সংসদে নিজের বক্তব্যে এমনটাই জানান নরেন্দ্র মোদী। লোকসভায় দীর্ঘ বক্তব্যে ভারতীয় সেনার কৃতিত্ব বারংবার স্বীকার করে গর্ব করে বিরোধীদের একের পর এক আক্রমণ করেন। সরাসরি বলেন, সদনে ভারতের পক্ষে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। যারা ভারতের পক্ষ দেখতে পায় না তাদের সামনে আয়না ধরতে এসেছি। সেই সঙ্গেই তার দাবি যে পহেলগাঁও হামলার পরই তিনি সেনাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানকে কিভাবে জবাব দিতে হবে সে ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিক। কখন, কোথায়, কিভাবে জবাব দেওয়া হবে তা সেনাই ঠিক করুক। 6 এবং 7 তারিখ ভারত জবাব দিয়েছিল, পাকিস্তান কিছুই করতে পারেনি। এভাবে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে অন্য রূপে দেখা যায় লোকসভায়। पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई। और पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। उसने निर्लज्ज होकर के आतंकवादियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। हम पूरी तरह तैयार थे, हम भी मौके की तलाश में थे, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं। वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब देकर के 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया।
और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप भी ऐसे कैसे प्लीज मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वो ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने अब हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे।
9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है।